बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मेरे अजीज़ों, इमाम इब्न दकीक अलीद रहमतुल्लाह की मुबारक किताब शरहुल इल्माम बि अहादीसिल अहकाम, आज इसकी दूसरी हदीस पर जो इमाम इब्न दकीक ने दरासा किया उसकी कुछ झलक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मकसूद क्या है? क्योंकि हम इस्तिंबात हदीस का दौरा कर रहे हैं, जैसे हम सही इब्न हिब्बान की असल किताब अल-मुस्नद सहीह अल-तकासी वल अनवा पढ़ रहे हैं। देखा आपने किस तरह एक मुहद्दिस और इमाम हदीस का इस्तिंबात करता है, अल्लाह किस तरह बहसें करते हैं, सुभान अल्लाह। तो इमाम इब्न दकीक अलीद ने तो इंतहा कर दी है। आए ज़रा देखें, ये मुख्तसर में अर्ज़ करता हूँ, फिर आवेज़ के मुफस्सल पढ़ना है। ये दूसरी हदीस है अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यबूलन्ना अहदुकुम फिल माइ दाइम सुम्मा यगतसिलु मिन्हु अख़रजहु मुस्लिम। ये हदीस है। अल्लाहु अकबर। फिर वही मनहज, सारी किताब में एक ही मनहज है, अल कलाम अलैहि मिन वजूह। इस हदीस पर मैं कई सूरतों में कलाम करूँगा। पहली वजह फी तारीफ़ बिमन ज़ुकिरा, जो सहाबी का जिक्र है, जिस मुहद्दिस ने निकाला है, उनका तारुफ। काम शुरू हो गया। फ़अम्मा अबू हुरैरा, कहते हैं अबू हुरैरा पर पीछे बात गुजर चुकी है, ठीक है ना, माशाअल्लाह। फिर इसको निकाला है इमाम मुस्लिम ने, फिर मुस्लिम पर बात शुरू हो गई है। ये सारी बात इमाम मुस्लिम के हालात, सुबहान अल्लाह। यानी इमाम इब्न दकीक का मनहज है, वो सबसे पहले क्या करते हैं, यानी रावी पर, मुहद्दिस पर, मुखर्रिज पर बात करते हैं, ये कौन है, तारीफ इसका क्या है। उसके बाद अलवजह सानी फी मखराजिही, फी मखराजिही, इस हदीस का मखरज क्या है, इस हदीस का मखरज क्या है। शुरू हो गया है माशाअल्लाह। हुआ मरवी मिन हदीस अबी हुरैरा मिन गैरि मवजहिन वक़द अख़रजल बुखारी मुस्लिम व नसाई। फिर एक एक की सारी तफसील बयान कर रहे हैं। इमाम बुखारी इसको निकाल लाए हैं। लफ्ज़ क्या है, ला यबूलन्ना अहदुकुम फिल माइ दाइम सुम्मा यगतसिलु फीही। मुस्लिम लाए हैं मिन्हु, तो बुखारी लाए हैं फीही, वो भी ले आए हैं। फिर आगे मुस्लिम के लफ्ज़ ला यबूलन्ना अहदुकुम फिल माइ दाइम सुम्मा यगतसिलु मिन्हु। फिर नसाई का हवाला, पहले सनद अख़रजहु नसाई मिन हदीस यहया बिन अतीक अन मुहम्मद बिन सिरीन अन अबी हुरैरा व लफ्ज़ु कज़ालिका ला यबूलन्ना अहदुकुम फिल माइ दाइम सुम्मा यगतसिलु मिन्हु। यानी मुस्लिम और नसाई के लफ्ज़ मिन्हु है, मिन्हु। फिर वरवाह नसाई और याकूब बिन इब्राहीम, नसाई की दूसरी सनद ले आए हैं, अन इस्माईल बिन यहया वक़ाल कान याकूब ला युज़िल बिदिनार। एक रावी थे याकूब, माशाअल्लाह, याकूब बिन इब्राहीम, बेचारे गरीब होंगे, वो जब ये हदीस बयान करते थे ना, शिगिर्द से 1 रुपया 1 दिनार लेते थे, दिनार दो, जिसने मैं वैसे हदीस सुननी है 1 दिनार जमा कराए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वरवाह अयदन मिन हदीस औफ अन मुहम्मद अन अबी हुरैरा व लफ्ज़ुहु ला यबूलन्ना अहदुकुम फिल माइ दाइम सुम्मा यतवज़्ज़अ मिन्हु काला व काला खिलास अन अबी हुरैरा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसलहु। लो जी, ये है इमाम इब्न दकीक। उस हदीस का मखरज भी बयान कर दिया। क्या मतलब, ये हदीस के किन किन अल्फाज से किस किस ने निकाली है, वो संदे भी इकट्ठी कर दी और अल्फाज भी इकट्ठे कर दिए। तो ये मुहद्दिस का ज़ौक़ होगा, मुहद्दिस होगा तो बंदा ये करेगा ना। जिसको तखरीज का, तहकीक का पता नहीं है, वो संदे इकट्ठी करेगा, वो हदीस का माना वो बयान करके लो शरा होगी, चलो आगे चलो, ऐसे नहीं। तीसरी वजह फिल इख्तियार, बेटा लहर देना, नजर बहुत कमजोर हो रही है, अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह मरहम। अलवजह सालिस फिल इख्तियार, इसके नीचे बहस कर रहे हैं अन्ना अहलल हदीस इज़ा क़ालू फ़ी हदीसिन अख़रजहु फ़ुलान व फ़ुलान मसलन
اور رواه من غیر جهة الكتب المشهورة وقالوا أخرجه فلان إنما يعنون بذلك تخريج أصل الحديث دون أحد الألفاظ والحروف. جب کہ محدث کہتا ہے نا اخرجہ فلاں، اس کا مطلب وہ نہیں ہوتا کہ لفظ بلفظ اور حرف بحرف وہی ہے، کوئی فرق ہو سکتا ہے، اکثر وہی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی لفظ کا فرق تو ہو سکتا ہے. پھر فرماتے ہیں وَيَنبَغِي لِلْفَقِيهِ الْمُسْتَدِلِّ بلفظة من الحديث إذا نسب الحديث إلى كتاب أن تكون تلك اللفظة التي تدل على ذلك الحكم الذي اختاره موجودة في ذلك الكتاب بعينها، ولا يعذر في هذا كما يعذر المحدث لأن صناعته تقتضي النظر إلى مدلول الألفاظ، وأكثر نظر المحدث في مثل بلسان ومخارج الحديث والنظر في مدلول اللفظة المعينة خارج عن غرضه وهو متعلق غرض الفقيه عينا، وأن هذا ينبغي أن تتفقد التراجم التي يذكرونها في المصنفات. کہہ رہے ہیں کہ عموماً محدث سند پر دراسے پر زور دے دیتے ہیں، معنی پر زور نہیں دیتے، دونوں پر زور ہونا چاہیے. الحمدللہ ایسے ہی ہوتا ہے. اچھا، پھر ان لفظوں میں اختلاف ہے، کسی میں ہے فیہ، کسی میں ہے منہ. اب اس اختلاف کو حل کرنا شروع کر دیا ہے. کس نے؟ امام ابن دقیق نے. دیکھو وقد اختلفت الفاظ هذا الحديث في الكتب المشهورة ففي بعضها سمي يتصل منه وفي بعض سمي يتصل فيه وفي بعض سمي يتوزع منه. تین اختلاف ہو گئے. ولم يكن أن ننسب نسبة مطلقة إلى جميع الكتب التي خرجت فيها لاختلاف الألفاظ واختلاف مدلول عليها وإن كان متقاربا في المعنى لما ذكرناه. فذكرت رواية مسلم رحمه الله تعالى واقتصرت لفظها ونبهت بقولي لفظ مسلم. کہتے جو کہ اختلاف ہے الفاظ میں، تو میں نے مسلم کے حوالے سے کہہ دیا لفظ مسلم، مسلم کے یہ لفظ ہیں. الاختلاف فی لفظ غیرہ، کیونکہ دوسروں میں مختلف ہے. سمجھ لگی؟ الوجہ الرابع، چوتھی وجہ، فی شیء من مفرداتہ، ایک ایک لفظ پر بحث کرتے ہیں. غریب الحدیث، غریب الحدیث اس پر بحث کرتے ہیں. الماء دائم کا معنی کیا ہے؟ هو الماء الراکد الذي لا يجري. کہتے ہیں وقد جاء فی بعض الحدیث الذي لا يجري. کہتے ہیں ماء دائم کا معنی حدیث میں آتا ہے لا يجري، جو چلے نہ. وهو تفسير للدائم وإيضاح لمعناه. وقال بعضهم يحتمل أن يكون احتراز راکد يجري بعضه قال بركب نحوها. یہ پہلا فائدہ. دوسرا، اذا ثبت ان الراکد هو الساکن غیر المتحرک فمقابله وهو الجاری ويكون هو المتحرک. لو جی اس پر کام شروع کر دیا ہے. سبحان اللہ. پھر جو حدیث میں لفظ ہیں لا يبول نحد فی المائدہ ثم یغتسل منہ، کہتے ہیں فیہ نہی عن شیئین، دو چیزوں سے منع کیا گیا ہے. والنہی عن الشیئین تارة یکون علی الجمع و تارة یکون عن الجمع. علی الجمع عن الجمع. اچھا، اما نہی علی الجمع فیقتضی المنع من کل واحد منہما. جب علی الجمع ہے تو ہر کسی سے منع کرتی ہے. وَأَمَّا نَهْيُ عَنِ الْجَمْعِ، عَنِ الْجَمْعِ کا معنی کیا ہے؟ الْمَنْعُ مِنْ فِعْلِهَا مَعًا بِقَيْدِ الْجَمْعِيَّةِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ الْمَنْعُ مِنْ أَحَدِهِمَا إِلَّا مَعَ الْجَمْعِيَّةِ فَيُمْكِنُ أَنْ يُفْعَلَ أَحَدُهُمَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُفْعَلَ الْآخَرُ. اللہ اکبر. پھر اس پر ساری بات شروع کر دی ہے. یعنی اتنے یہ باریک بین تھے، کوئی شے چھوڑتے نہیں. پانچویں وجہ، فی شیء من العربیہ، جو اس حدیث میں علوم بلاغہ ہے، علوم منطق ہے وغیرہ وغیرہ عربی علوم ہیں، ان پر بھی بات شروع کر دی ہے. اللہ اکبر. یہ ساری وہ بحث ہے. الوجہ السادس، آخری وجہ، ماشاء اللہ، فی ذکر القواعد والمقدمات المحتاج الیہا. اس حدیث سے
جو قواعد نکلتے ہیں، اصول نکلتے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ قواعد اور اصول فی الکلام علی الحدیث واستنباط فوائد، اور ایسے کون کون سے مسائل اخذ ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں وہ نکالتا ہوں۔ اب ماشاءاللہ پہلا قاعدہ ان القیاس فی معنی الاصل حجت شرعیت، دوسرا ان المفہوم حل هو حجت ام لا، تیسرا ان المفہوم حل یخصص العموم ام لا، چوتھا حکم العمومین اذا عارض كل واحد منهما صاحبه من وجہ، پانچواں ان لفظ العام حل یستنبط منه معنی یعود علیہ بالتخصیص۔ یہ قواعد اس حدیث سے نکال رہے ہیں، قواعد وسادسھا استعمال اللفظ الواحد فی معنی مختلفین، ستواں ذکر الحدیث الکلتین والکلام فی تصحیحہ۔ اللہ اکبر۔ تو بیٹا اب اس میں کچھ اضطراب ہے وہ بھی حل کر رہے ہیں، اختلاف ہے وہ بھی حل کر رہے ہیں، تمام سندوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، یعنی اس حدیث پر مال و مال ساری بات کر رہے ہیں، کوئی چھوڑ رہے نہیں، یہ ساری وہی بات ہے۔ پھر آگے الوجہ السابع، ساتویں صورت فی الفوائد والمباحث المتعلقہ بہ وفیہ مسائل، یعنی اس حدیث میں جو فقہی مسائل ہیں ان پر الگ بات شروع کر دی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ ساری وہی بات ہے، سمجھ آ گئی آپ کو؟ یعنی اللہ تعالی ہمیں حدیث کی محبت دل میں بٹھا دے، جب دل میں محبت بیٹھ جائے گی، بتائیں ہم ایک حدیث کے دراسے کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ابن دقیق کی طرح کریں گے، ان سے زیادہ محنت کر کے زیادہ ڈیٹا مرتب کریں گے انشاءاللہ۔ جس قدر آدمی کو کسی فن سے محبت زیادہ ہوتی ہے اس میں وہ زیادہ محنت کرتا ہے، ہمیں بہت زیادہ اللہ کی رضا کے لیے قرآن و حدیث کے فن سے محبت ہونی چاہیے اور محنت کرنی چاہیے۔ اب بیٹو یہ آپ نے ساری بات پڑھنی ہے، حدیث نمبر 2، حدیث نمبر 3 دیکھیں گے انشاءاللہ۔ بارک اللہ۔